Shabbat Shalom everyone. Everybody be small blessed Odi. Na name for God of Abraham, Isaac and Jacob. Ahaya Ashar Ahaya. Do the man piki Yashaya. And then Ruach sa egi wikoni. Mina brother Nathan. And Miss Donja Sunanga. Nga brother Uzia. Nga brother Usea. Today we give one last stop a Santa Sabbath for Amoro Hiwan. This is a Sabbath for Ahaya. Sa ategi de piki feng fu koma kandra. Isabi gather usrefi na ala time presi. And hori a Santa Sabbath. On that time hora Sabbath fu Ahaya da I don't want taken to so win nga eng. Okay. Dus na commanderi ki Israel na ala de time presi. Yoshi den de ya so koma kandra no mahori inomago na family wa anta presi inomago trauma de na sari de wansa lasi an family dora her kofek sandisi ala de sandisi sor uno takiwe ko ina einde na kabapisi fu grontapo. Okay, maar mi wante you no make uno give up, make uno last hope. Okay, mi wan bomundo huno ti de manten fu no last hope en tambribi na Ahaya atego God of Israel and make a light uno. Today Martin we bomundo uno na our text and that dena ini Matthew 5 verse 5. Matthew 5 verse 5. And sa taki mi brother. Blessed for them sacrifice suma. Blessed is suma. Them sacrifice suma. Lisi. Because them sakisi gronta pule kiwa airfurnace. De sakisi gronta pule kwa airfurnace. Na enrape. Yes. Blessed for them suma disi abi angry. Nanga drie watra fu kharah takhet ede. And today she ook two men smap hungry nanga drie watra. O mens man no mago woroko de tana de also want a wet taki de nom gwa strati. Yeshi blessing you. Okay? Yeshi, you got that? Because them bere sa furu. Dem bere sa furu. You see? Okay? Verse 4. Blessed for them suma disi de nanga sariati. Because them sakisi trostu. The ones upsar ati. Use upsar ati. And me denk you have the brother of me ook too. Sa epa ko me kwa aanrijding. En dena koma. We beg you ekongi ook too brother Anton Magotu. En make amoro hiwa. Dena nga you give a karakter en taki spoedig you pas a herstel ook toe. Blessing de ones a dena nga sarati. De ones a last one family. They want to last once man a COVID 19 years old. They want to no up notifunya. They want to de in problema. Sa awo to taki guidance man dati. Blessed for them suma disi de nanga sariati. Because them sakisi trostu. You okisi trostu. Okay? Te you hold the commanderi fa moro hiwa that you okis trostu and a trostu okogi you. Okay? Let's put them mountain. Lobiwa. Today we want break down you one less abra a hair buruya sadi na gronta putide homophilie et take control na one less sadi brother to follow begi altijd matire o an charen ko na wa hestra fasigi you voor je begrijp ik kopie alleen voor den toch in sa point santé de lobby wa taki ici televisi social media I control the brother nanga de sisa fuitide. Televisi, shows, social media, I control young wantide. And I control the taki dene masape den pot des refi wador de wani delek asmasa dena in a televisi drape. The wani delek asuma sa de China in a social media. En daarom today, omensma wan take voorbeeld voor bepaalde sma gewoon omdat sa de eshi. Today homo libi e control o mesma verstaan. Okay? En today volgens mij is jasan le kwa play. They share ala de Santa Facebook. Im sa poasan lobby wa. Tak if you e share homophilie san, dat betekent je go mee na de man. You see? I dena multitude e go mee na de man. Ina grupa e go mee na de man. You see? En a Bible e waarschuwing voor dat. Te furu no sabi moro sana sonu. O men fu wisa e begi gado, fu gado gi wa betere di fu en sigan kona wi libi. We no e libi na yo istafasi.
And today we go look who sana sondu. Give me your in Johannes 3 vers 4. Alla de san is de belangrijk you for sabi. Take you pen na you Bible cause don. No make de taki. U taki ne you take it home. Sa Bible taki mi brother. In Johannes 3 vers 4. Da suma disi de du sondu doro broko da wet tu. Bikasi sondu broko da wet. Sondu du sa? Bikasi sondu broko da wet. Sondu na te broko a wet. Sonde is wetteloosheid. You na orde na you libi. So if you ego me share de alla de pornografie, alla de homosanista Facebook, you ego me na asondu. Okay? You ego me because God no make one man na one man full libi. Okay? God no make one fro na one fro full libi. So if you share the homosexuality and stuff Facebook, you the main in a group for the wicked smadisi. Okay? And Amora he want a watch for you. If God obe bono Sodom and Gomorrah, o men tu su yari leader, no denki takasap kanada gire smasa ego doro na sondu libidati. Okay? Because Bible is or unu, ta God make man na uma. And stop foot will go in a word today. Give me Matthew 19, verse 5 and 4. 4 and 5. A woord toe vanmorgen, hij wanneer duidelijk. En daarom na a woord toe lees ik je de maand. Sataki. Mattheus 19 vers 4. En dan ben piki dem bakataki. Uno ben lazy dat da suma disi ben meki dem na da begin ben meki dem mang nanga uma. Fa ben mek ding? Abe meki dem mang nanga uma. Abe mek tu manengre fu danga den srefi? Abe meki dem mang nanga uma. Abe mek tu fro fu danga den srefi? Abe meki dem mang nanga uma. Abe meki dem mang nanga uma. So if you share of you ego me nanga de man, wat is het normaal? Da a oordeel fu gado o tibro fu gado o kontap you. Lisi? Vers 5. En dan ben taki. Fudat ede. Wama salibi hem tata nang hem mama en asa hori nang hem wefi. Asa hori nang mati. Brada. Anosa hori nang wamang. Ma asa hori nang hem wefi. Nang hem wefi. En ano a transgender ook toe. You know, ma kenki you srefi wins you pot sanko be. You know, ma kenki you srefi. Okay? En amoro tof santi de day. A media e buria wi gevaarlijk. Im luku alla de nieuwe films sa dema e mekti de day. Dema e fuk wa gay couple na in de film. Mi be loba film this mooi a TV serie Empire. Empire mi de mai karen. Mi luku Empire te one of the bam. Dema fuk wa homo on couple ko inasan. Fa a film ya Drumline. Drumline be de wa mooi film dema be drum. Tweede deel bam, de ma fuk wa homo couple ko ine. Sa a televisi edu na ngai, sa a media edu. Naarmate de mai fuk de sandisiko in de film, wa piste au kon, da au de normaal giyu. Da you know, ap trobi moro, ach man. Naki lip ding. Bijvoorbeeld Madea. Is normaal. Normaal voor een man in de wereld, een vrouw. Normaal, alles mijn lafu, mooie film. Maar anego, sa as media is sorry lek mooi. En amoro toch van de mouth taki, I do it voor je portisma. Sa a Bijbel taki, dat na eng. Oké? Sa taki. Predicar 5 vers 29. Luku, di sinamo mi ben feni. Gado ben meki mansuma fu duleti. Ma den ben suku fu meki furu sani. Gado be meki mansuma fu dusan? Fu duleti. En sa de ma be wandu? Ma den ben suku fu meki furu sani. De ma be wandu sa de wani. We duengi de chinengre. Mo wele kwa oma da mo go planga de chinengre mo duengi de chinengre. Gado mek mansuma fu duleti. En aleti sa Bible etaki na fu waka na de commanderi fu amoro hiwa. Na fu du ewani. And of you denki fu go do you igi sani.
Ok? A media é full des matide. A media é full des matide. Como Lucas explica 30 vers 5 aqui. If uno tang na in awortu, wo buruya gevaarlijk. If uno tang na awortu, wo buruya gevaarlijk lobi wan. Lees me brother. Ibri woord fu a haya de kring. A de wan scheld gidem suma disi poti dem vertrouwen na hem tapu. Ibri woord fu a haya de Kring. dat tu ataki. Alla sansa skrifina in a Bible ja. A de kring. You know makenki a woord fu gado. You know makenki a woord fu a haya. Wins the gay plan fu make the egi Bible. Then no makenki a woord fu amoro hewa. Wins de mama hode parade na ala de sani. Dema no makenki a woord fu amoro hewa. En is de neti. Abe tof gimme Ten mi be plek mi be seta studie disi. U say de on that mi ko bok taki a her Black Lives Matter. Natal kop on a gay couple de baka her shani. Des massa op a her Black Lives Matter on group sanya. Now a her gay couple de baka sani. Want to want to lesbies de baka sani disi. Okay? En daarom is het belangrijk voor onderzoek voor je meningen alasan. En dat no mataki Black Lives No Matter. Hoe vaak de keer de black asma. Maar apen na tegen alla de man die si ego suku a gelijkheid voor alasma zo hem sap taki de mai charengo. Is dat me stel misref a vraag. Sa adede voor George akte maken na gay fraga rondom Amerika. Sa adede a protest voor amandisi. Abi te maken na gay fraga rondom Amerika. Black Lives Matter na ala so gay fraga rondom. Wie sa de man dis do? A woord fu gado de? A de kring. A de wan scheld gidem suma disi poti dem vertrouw na hem tapu. A de wan still give this man disi de poti dem fotro. Mek we poti fotro na woord tu. Mek we no lisi sa wish like shoot give it out poti na wan si. Mek we take a her Bible le fade so. Okay? So uno makenki a woord tu fa moro hiwa. Uno makenki en. Ma mek we tandu awani. Mek we tang stuka a woord tu wan na en wan kade wan skill give. Terema e promote ala de gay stuff tap Facebook, tap social media, tap televisi. Begi lazy stuka award to tak ade wan skill gi you want na en wan ka boserem you. Ala moment sa yeshi de sandisi. In sabi taki ade against awani fa moro hewa. Okay? En gado srefi. Wani opsa. Lukusa Hebrew 13 vers 4 etaki. Hebrew 13 vers 4. Fut gotro abi bunem gi ala suma. Fu gotro abisa? Bunem gi ala suma. So gado wan make utro. Gado wan make utro. Maar ano den tro sa etro na in een moderne christendom. De passen de go tro de gay couple. De mij do so romantisch. Hier is hoor tutaki. Fu gotro abi bunem gi ala suma. En dat tro bedi no de pori. A tro bedi no de pori. Disi ana tro sa gronta pu epotitide. Sa Bible etaki ana a tro sa gados resigen. Wa man na nga wa uma. Adam nanga Eva, ano Adam nanga Stephen. You see? Adete? Magado sa kurtu dem huru suma nanga dem suta suma. Suma gado okrutu? Dem huru suma nanga dem suta suma. Ja, en disi etegu taki unoma huru. Lobi wang, tire if you no take a word to for moro hiwang, potele kwan skill, you oko in the war, you oburia. Luku sa salam etaki, salam 139 vers 21. En amora tough one. Te we kona strati fu preka word to disi. Da omens ma eshenle kwa hard speech. Omens ma eshenle kwa hard. Ma true upon hard gi asondo libi disi. Wapo hard gi homo libi. Wapo hard te tuma ngere nanga manengere osribanga den srevi. Wapo hard te de madis e promote de sandisi ta Facebook.
We ap wan harte de man se promo de san dis na a media. Yere sa award to etaki. Psalm 139 vers 21. Lisi? Mi hati no sa bron na tapu dem suma disinolobi you o masra. We ati ebron tapu de man. True tak we ati ebron. Lisi? Mi no sa mandi na nga dem suma disi opo dem srefi against you. We mandi na ala suma sa open srefi. Once masa e denki taki aka kenki a wortu, aka kenki a Bible, na once masa e open srefi against God, and we ati e bron against the suma disi. Lisi? Mi hati de bron na dem tapu na nga wang kring hati bron. Mananga kini ati bron. Nanga kini ati bron. If you tell me taki, if me ati ne bron tap des, we wet masa e sutu dem blaka brada kiri, mi ati e bron tap dem, mananga kini ati bron. Adete? Mananga kini ati bron. So ala liste de man disi de against a war to, and sapu asani, no biwa. Sapu asani. If you e go mei nanga a flow, a ati bron fu gado o kon tap you ook toe. Want you de bezig e yep de man disi e share de san fu den. Dat na sa de man wani toch? Te de man post den homo santa Facebook, that we go share. Money if you want do a war. Is up na sansa a kid uno something like king fu gado. Money if you want source ma tak asan fault, you na fu share a video. What you share a video? Omoro share you share, na omoro like them at this ekisi. Omoro sma e shen. And sa you shi etana in you praxeri. Yeshi? So you know abif you another fourth play for you share asandisi. Another fourth play for you share asandis tap your Facebook profile. Money if you want put litificus na look to see. Taki garo de tiho and a manangamang. Money if you want put na look to see. You nom share asandisi no so you share atakuru libi for the man disi. A ina tsansa we mu share ta Facebook na award to. Na sani football a kingdom. Okay? Man nanga man no elibi. And daarom, maybe asking one of the brother, one of the lobby brother of me for Advent movement. When me bede the Adventist kerk pembede. Nanga want to tra brother for if I hear me ask them if a wet fugaro no etel moro, the wet samosos no etel want a problem for furu biribi bantide. A problem for furu kerki matide. Na dema ne begrijpt de boek of Paulus. En omdat de man begrijpt de boek of Paulus, dat de man bribi tak de wet voor Moses no etel moro. So you sa elukuno no. En je bribas restan. If the wet for Moses no etel moro precies fa unu lezen uit de boek of Paulus door you understanding, door de doctrine na alerisa you religie, you denominatie egi, en you tak de wet a wet sa Paul on a Moses scriptie in a wetbook sa bede seya ara no etel moro mi wan make utemi if a wet this etalete. Give me Leviticus 20 verse 13. Leviticus 20 vers 13. Sataki. So srefi, if wa mang di don nanga wa mang, so leki abe di don nanga wa umang. If one man di don nanga wa mang, so leki abe di don nanga wa uma, lisi? Ala tu fu dem ben duwang tumsi bigi takrudu. Ala tu fu dem be duwang tumsi takrudu. So, if me brother, if you taki, you ne bribi in the wet, sa Moses, sa garo gi Moses skrifi na ina buku. Take me, violate wasma, sade against homosexuality, taki homo libi na wasondu. Fire tegen es ma distak homo libi na wasondu. Want you ne bribi in a wet book for Moses moro. You ne bribi in a wet book for Moses moro. Fire tegen es ma disi. Tak asandis na wasondu libi. En daarom te uno sap den boek voor Paulus. Om de voorzichtig. Lees dat tekst het aan lezen. Leviticus 20 vers 13. So srefi, if wa man di don nanga wa mang, so leki aben di don nanga wa uma, ala tu fu dem bendu wan tumsi bigi takrudu. Ala de tu bendu wan tumsi bigi takrudu. En voortsman e begrijpt de boek voor Paulus dat hij tak de wet voor Moses no etel moro. Give me 2 Petrus 2 vers 15 hè. 2 Petrus
E tak nanga desma, abra de boku fu Paulus. Ja. Alright. Mi wan soru nu wasan ja even snel. Alright, mi wan sopa mo foto ates ja. Petrus 2 vers 15 minuten. Paulus zei dat. Petrus zei was. Idaia. Ja. 3 vers 15. Alright, staat aqui. 2 Petrus 3 vers 15. En membre dat hij dat pasensi na ini. Pina. Fui masra. De verlusu. So leki. We lobby brother Paulus ben skrifigi We lobby brother Paulus ben skrifigi En sama staat aqui. Nanga da koni disi aben kisi. So leki aben skrifi tu na ini ala hem briefi. Pe a skrifi na dem. Ini abra. Dem sane disi de tranga frustang. De sane disi de tranga frustang. Magi suma. En dem suma disi no beleri. De suma disi de wansa no beleri. Leisi. En disi seki bengo pori. Bengo pur dem komopo. De wang disi sano beleri sa Petrus etakia. Na tiredi ome kerki de ma de brada sano leri de no sab de boku Paulus. Dat de man ego pik san teki gewoon. Omdat de man e begrijp sa Petrus sa Paulus betaki. De man no beler de wet. Because Paulus betaki na suma sa be sap a wet. Yeshi. So de man etaki. De book Paulus taki. A wet fu Moses no etel moro. Kogo lukubaka sa a wet fu Moses etaki. Leviticus 20 vers 13. Leviticus 20 vers 13. So srefi. If een man die don nanga wan man. So leki aben di don nanga wan uma. Ala tu fu dem ben du wan tu misi bigita krudu. So if the wet fu Moses no etel moro da probleem no de kerk no mus a probleem nanga wan gay libi. If the wet for Moses no etel moro, dat de kerk no mus a probleem na was masa ap tatoeage. Wat dan mi vraag, fa you e gona ina buku da ye pik disi ya ino mak pot tatu, ma man om libange de srefi, de fiese di wel uno mak hori, ma dat ikateki wel. Okay, a rein en onrein met u wel dat wo teki, ma ta vrouw de onrein ikas ribange. Dus you e bepaal sa you wani. Je ziet op fromu te you no sap a Bijbel, lek fa a Bijbel schrijft de. Daarom we abi leri fanodu, we abi leri ma fanodu. Because a wet fu amoro hiwa, altijd de waarheid gi uno. Okay? We e leri suma a wet. A wet ano wat tranga sansa de kerke tegi. Mino ma doen, maar Filipijnse, de loop hard Filipijnse die ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dat deed hij je wel. So de wet van morgen hij was nog tranga. De wet na aleti giwi, a wet na a waarheid. Sataki. Psalm 119 vers 142. Uw gerechtigheid die gerechtigheid voor tego. En uw wet de waarheid. Sa de a wet? Uw wet de waarheid. A wet na a waarheid. Daarom Bijbel taki. Yo yere a waarheid en a waarheid o make you. So say you o yere. Yo yere a wet and that o make you free. Because a wet te you betai you no safam gomo omanga a homosexuality, you know saf say you musnya, you know saf sotwa in teki of sotwa in teki no saf sam libi, yo yere a wet. En a moment say you kiss the instruction that sa audu nanga you I'll make you free. Dat is Bijbel taki. Net lekte wasma enya agu en contenu asma ekis een sikine Psalm 119 vers 142. Asma enya agu en asma ekis flaka. Dat betekent asma nos asa ano ap uitweg ano sapsa amos do. Okay, en de go begi gasma na kerkita weri ma begi anepe anepe srefi. En asma college uit a wet taki agu de onrein. En te asma stop dan sa hij koshi tak hij de free. A wet def altijd. Give me look at Mattheus 5 vers 17. Mattheus 5 vers 17.
This is not sa almost begrijpt de lobby wan. Na no sa de en de ma otegi you ja a ride sa meki den vrouw bede apart of a ride sa mek de wedja bede na omdat des ma bede na uste en dat na wa bigile. Mi wa meku begrijp ons aan go baka na ina lei fu de man disi. Jere sa wotu etaki. Matthäus 5 vers 17. Una musu denki taki. Mi ben kom fu broko da wet e fu den profeti. Mi no ben kom fu broko dem. Maar fu meki dem kon true. So God no kom fu broko a wet. Christ no kom ko broko a wet. Yeshaya no kom ko broko a wet. So that homu kalibanga den srefi. Ano kom ko broko na a wet. Taki umaknya ala onrein sani. Ano kom ko broko na a wet. Tak ukalibi los banda ukalibi iwasot buria fa uwani. Sa akon fu kodu leisi. Maar fu meki dem kon true. Fu meki dem kon true. Fu tare kon ha yoiste fasigi unu. Leisi. Fu true. Mi taki gi un taki. Before heimal na agron tapu sa kaba. Na moro pikin pisi fu da wet no salasi. Nee. Zelf a pisi te skrifi taki inomakia onrein sani. A pisi di skrifi taki hoorde feesten de. A pisi di skrifi taki ta vrouw de musiki ade apart. A pisi di skrifi taki wan man no mus dit do nanga wan man. Leisi? Fosi ala sanisa kom true. Fu dat ede. Asuma disi sa broko da moro pikin pisi fu da wet. En disi sa leri tramaso. Dem sa kariem da moro lagi suma na ini da kunu kondre fu ima. Leisi? Mada suma disi sa du dem wet en disi sa leri tramantu. Dem sa abibiginem na ini ima. If you know a lady wet from Moro Hiwan, you know then take your Dora Kingdom here. You know Dora Kingdom. If you know a lady smart wet, you know Dora Kingdom. If you want to be left for you wani, you know Dora Kingdom. Because if you take the wet for God on a tell moro, the wet for Ahaya ne tell moro, that one take a tegi de mata kwa man kasribang es repi. Wafro kasribang wafro. Okay? So today, I heard grunta po eleri wa trasani. Onda dema wa chayugo na wa head trasi. Dema wa chayugo na wa head buri assisted. Fude against a wet. En a moment sa a wet for moro he want ne telgi papados mamoro da alasan eko normal. En daarom aksi sa eko giyu sano e bribi in the wet. If you taki a wet for Moses no etel moro. If one brother in a kerki of one sister in a kerki a struggle na homosexuality te asma kona you and ask you taki pastor me struggle na soma sondu. Garo de tegen asondu disi pe you ocharengo se sorry. Yo ma charas ma go sorry na ini a Bible na in late because ta garo de against the asondu dati. Canada. Give me Malachi 3 verses. Canada. You o macharas maisi go sorry. Na in a Bible for tegas matak. Luister nou. En garo de tegen asondu. Na wat takru los tu. Yo mat wat safuru pastor e pretide. De mijn prediker samen met een leki. Ja, vroeger, het was zo vroeger. Het Oude Testament, maar no. Zie het oude is voorbij, nieuwe akong, dus met andere woorden, gado ne luku so hogri, gado ne kirisma so moro, gado be kirisma fosi, koko luku sa wotu, kwa moro hiwa etaki. Malachi 3 vers 6. Lazy me brother. Because me, de ahaya. Mi nooit kenki. No. Ina oude testament, abe kirisma, dus no ane kirisma moro. Mi nooit kenki. Gado nooit no e kenki. Ahaya nooit no e kenki. You ka bribisa you wani. Garo nooit no okenki. Okay? So this is on me. Tak the wet for Moses etel ete. What if you tak the wet for Moses no etel moro? Tegi mi pe ukafen a wet sade against the homophily. Yoko temi na Canada. Okay? Give me the drone 30 vers 39. Da unu katang. We also sade in a Bible that you can't believe sa yuani. But you focus you gado a kenki. Gado ne kenki.
we takabra genade. Garo na garo sai kiri. En tre, om mijn kondre, e begi voor een verandering. De ma e begi voor kenki. De ma e begi voor gado blessing. Maar na schrijf kondre dat hij e accepteer a homo libi. A schrijf kondre sa e begi voor a blessing gado na kondre sa ego poti homo fraga e promota a gay ona fraga ala soci. Maar we begi gado zeggen. Dus en in sabi as het Bijbel sal men gebruik na in a assembly voor pot make one forbon voor te logo zo na schrift Bijbel we lezen hier jaso. A schrift Bijbel dati sa etaki gado de against a gay against the takru libi dati gado ne verander luku sa op sa jaso. Deuteronomium 32 vers 39. Luku no dati de misrefi mina hem. En no one gado de boiti mi. No one gado de boiti en lisi. Mikiri. Saidu? Mikiri. Saidu? Mikiri. Gado e kiri. Asrem gado sabe prit ana adoti kiru men du susma. Gado e kiri. Asrem gado sabe mek ana fire brosu de men gomora. Gado e kiri. Lisi? Mikiri. En mi gilibi. En I gilibi. Mi Na pori. e gilibi. I pori ook toe. Ay mi dressi baka. En I dressi baka. No one suma kampuru dem na mi anu. You can proberi fa you wani. Te amoro hiwa okiri. You denki you must stopping. You denki you must stopping. You know must stopping. Daarom we de braaf to offer a wash go you tide. Fu stoppanga de lisa we lee. Stop nanga ding de rommel fu homosex aan een pornograf sa we promote op Facebook. Tap a media. Jide jongens maar we boeia des maar verstaan. Wat je de baka a hersan disi. En if I take you klari. No dengi na ko mama elu kwa tramada ibige losting. Na wat takru je baka a hersan disi. So if you verspreid of share this and this op Facebook of op tap social media, you are the main ang assisting. Isa attention taki a grupos magome no. Na attack video. Sorry. Toch? If you ego share this and for this man this get promoting, you de in a gruba. Ego mean a wickedness. You see? Gado na awansa ekiri. Na awansa egilibi. And first amore hi want chawa fornite he ko yung akondre. We kiss a wash ko. We kiss if you stop. What if you don't want to stop? Destruction. Daarom nooit you know oshi mi share wan gay san tap mi sani. Mi no o doen. Want fu saide, te ye doen ye yeb de man. Ye promota gay san fu de man. Okay? Mi wan me ku begreep ala de san disi lobi wan. Uwala mala eshita kwe libi na in the last pisting. Na in the last day. Maar toch une wan de voorzitter nga bepaalde sani. You know ka push a false lady konadoro. You know ka push sa de sa gado e hard e kon na face so. Okay? Me ku cut it mopo uit a mindere voor de sani disi. Me ku cut mopo uit a mindere voor de sani disi. Okay. Me ku cut it mopo uit a mindere voor de sani disi. Give me Amos 9 vers 10. Me konos next normal. Dus mijn corona taki gado na wakanada gado. Ay gi pardon. Ere sa wote taki. Amos 9 vers 10. Ala dem son du suma fu mi people sa dede nanga da horu. Ala de son dus ma fu suma? Fu mi people. Sa dede nanga da horu. Sa dede nanga da horu. Disi de taki. Da ogri no taki si wi. E fu kom na wi fesi. You denk tak yo man bopal gi yusrefi? Gado tak anoma. Maar you o bopal gi yusrefi en sa do taki? Da ogri no taki si wi. Da ogri no saki si wi. Want we na Christen. We na prekisma. Na sheno mi shera san fu a transgender.
Na share mi share san fa homo. Yeshi? Lobby wang make u stop. Adete? Make uno do sa we denki tak dat na boom. Maar make u do awani fa moro iman. Give me openbaring 14 vers 12. En daarom ade sotaki. In de laatste diga zo. If you know de commanderi fa moro hiwa. You ook mopo uitalen onder de commanderi de wan letigi uno. Oké? De commanderi de wan letigi uno. Tot slot. Staat aquí. Openbaring 14 vers 12. Ja da paciëntie voor dem santa wante. Ja dem disi hori dem commanderi fugado. Sade edu? Dem disi hori dem commanderi fugado. De hori de commanderi fugado. Nanga da bribi in Yashaya. Nanga da bribi in Yashaya Christus. We know etaka abela de commanderi wa. Awe etaki abela bribi fu Yashaya. Fu saide. A lobby fus en sawi abi e make we go hold the commanderi. Daarom ataki, if you love me, keep my commandment. You follow? Give me Ecclesiasticus 15. Me no be shame, I won't take all praise to Ahaya, all praise. Make Ahaya bless you, sa eluku. Make Ahaya bless you. You sa take you ten for loku a study ja so today. Taki you king sa de voorzichtig na a media. You king sa de voorzichtig na a media en you sa eluku you de voorzichtig na sa you e share ta Facebook. Once sa actie ja so galo ne vergeesma. We kon na vraag voor you so misisa. Lees it. Ecclesiasticus 15 vers 13. The Most High hated all abomination. Sagado ehad? All abomination. En lefa altijd meer op doen. Dit is naar de boeken sa katholieke kerk voor uit de Bijbel. Apokrypha boeken. 14 boeken ja katholieke kerk voor uit de Bijbel. Jere zei taki Serach 15 vers 13. The Most High hated all abomination. Gado ehad alla den takrudu. Lazy. And they that fear the Most High love it not. De wansa lobby amoro hiwan. Love it not. Deno o lob den takrudu dati. Ano so? Kan. A woord van moro hiwan de duidelijk die uno. Ook na Leviticus 18 vers 3. 22. Nou, op ik het pa vraag pas is. Leviticus 18 vers 3. Nee, ik nou eerst. Precies, want dat ben ik doen. Ja. En kogo luku sa Leviticus etaki. Leviticus 18 vers 3. Una musu do dem sani disi dem ben do na Egypti kondre. Uno mus do de san disi de bedu na Egypti kondre. Egypti na ala so takru de bedu drape. Okay? En we sorry you so photo today na a spiritual Egypti. Lazy vers 22. Yo go drape es. 22. You know sa di don nga wa man so leki you di don nga wa umang. Na de schrift takru do sa de bedu na Egypti. Daarom amoro hiwa potena in vers 3 giu. Gire Israelito fos a leggen uit na in vers 22. Ja toch? Uno sa do de takru sandisi. En kogo lukutire soort foto. Ikari spiritual Egypt. Lazy. Vers 19. Moro fara. You know musu go na wa umang fu di don nga hem na da tempo en munsiki. This na the wet van moro hiwa. This na the wet van moro hiwa. So a moment sa wan kerki eleri tak de wet voor Moses no etel moro. Na wan kerki sa accept an homosexuality automatisch. Na wan kerki sa accepter alle takrudu automatisch. Lisi? Vers 20. So refi, you know musu di don nga you nasta wefi. You know di don nga you nasta wefi. Dat now hurudu. Okay? Lisi? Dete? Dat yo po go na in give me the Exodus 20, peta gada bocharu in Egypt. So in look today in America, they might promote a homo sandi so furu. Toch? En amoro he want a bocharu go na in Katibo. Dito me 28 vers 68.
Ja. Deuteronomium 28 vers 68. En ahaya sa chari ko baka na Egypti na inisipi. Hajaru go baka na Egypti wo goluko sabotikan Egypti. Exodus 20 vers 2. Mi de masra yu gado. Disi ben chari yu komopo fu da kontre fu Egypti, komoto fu da oso fu katibo. So, Bible taki masra o charu go baka ni Egypti. To, Egypti na a heel nieuw systeem tide. Amerika spuur geestelijk in a Bijbel. Pe ala den takru hurudu edu. En furu fu den leri, furu fu a heel systeem, fu Amerika we kopi tide. Tide langa abus kondre chik mopa guyaba akwa foto ya anawande, ame awantro Rihanna. Awantro Nicki Minaj. Bum ik mopa tapsi kwa foto ya inawande suma yu wande moro. Gewoon iwa bleach. Pot alla soort verschillende regenboogkleuren in een boemoro feide. Langa ik mopa tapsi. Ik kon ja wan aleri sa des ma vegi moro. Iwan tek aleri. En disi na sa media edo U grabu, u de snel fu grabu atakru du sa weshi. U de snel fu grabu atakru du fu asma. Akan tak desma disi. Ala sa de duna takrusani. Maar meestal na atakrusan we grabu teki eerder. Je ziet? En dat wana systeem. Kogo luku nou. Openbaring 11 vers 8. Sataki. En dem dedes kisa di dong na in da strati fu da bigi foto. Di sina ye fasi dem kari Sodom na Egypti. Je fasi de karefa? Sodom na Egypti. En stel jezelf een vraag. Amerika tide. E promota her takru los tu libidisi. Isa sana tosani. Di gado mek Adam na Eva Disi na wabala, disi na bere wan sweetie sansa obe lazy. Dat di gado mek Adam na Eva mi de 100% taki. Die Adam tell them meti, I tell them meti te. Nee, look what akima ala de meti sa amoro hiwa meki. A meki wa par gide. Pedi fum de. Mi wan wa par ook toe. En die Adam si Eva. Ama ati mo se naki ere brada. Abi mos perfect. Ano be a false wiri. Ano be a false nangra. Ano be a false Bobby, false forum. Abere perfect. En sa Adam singing. Bonyo for me bonyo. Meti for me meti. Oh yes. Ma uno lo basa na tire moro. And that wicked pastor guy go pre-gi de sisa Africa de la petak. If your husband love you, he must buy Brazilian so with me bem de drape. Dus an wan sagado pot you ano bungi you moro. Atak bonyo for me bonyo, meti for me meti. Perfect sagado meki. En Bijbel taki ook to alasan sagado be meki bede. Boom. Maar wie vindt dat nou uno wan dati? En is dem mi bede bezig. Ik kap mi huis voor mek afido dis want asan is spammy ede. A bumbo wewiri sagado meki de umapching. Dan kerki e waka e preek taki locks na wan false ani maar de tingi we sa de e pot na de ede dat de man a problem na dati wel. Maar a natural weeri sagado pot girepchi en de fenta de wan locks en de wan sete wan moitra modada you oko tay de tak wan yeye de baka loksu. So die yeye de baka dreadlocks. You mo gos don dai axis refi ala den weeri sa de mai sente ka India. Sa de mai sente ka Brazil. E offer gi de hendu gado fuden. En dai axis refi mi ati bro ya. Mi ati bronya. Want de omen fu de nyan pina. Omdat de beka teka money dat is. Wan money fu bijna 15 dusu eseri of mem money dat je go buy wan wiri fu wan trasma. Pot na you ede. Dat de chifu 12 fulo sa abi loksu. Dat je go poten lek na wan takru sande smide omdat de ab de egi wiri. Disi na a system sa kerki e chagi you.
This is a system sa kirki e leri you. Want fu saide. De wet fu gado ne tel moro Christus spikri alamala na kruis. En ti ask dem pas skrifi, dat de want extra buku kogi you. Pe a Bible e tegu taki meku gona in awortu. Meku goina buku fu amoro hiwa en suku. Lobi wa alla de sanditi, you abi fu gos do en praxeri. Tak akori sa de ma be koriu, you know kataina system dat moro. Give me analyse because 18 vers 3 baka. Amoro hiwa washki fu alla de sandisi. A washki unu. A sref model sa de ma be duna Egypte. Sa de ma no be pide ede. E weer alla sot wi sana de ede. A sref model. Sa de ma be duna in Egypte. Pide ede. Teken alla sana den fesi. Arkisa moro hiwa etaki. Leviticus 18 vers 3. Una musu du dem sani disi dem ben duna Egypti kondre. Uno must do the sandisi sa de be duna in Egypte kondre. Well, if you look at it, alla den ouro sansa de be duna in Egypte kondre, de ma edu tire na in America. En alla den lady fu America, alla de tra kondre adopter teki. In Egypte de ma be lopu we project, de ma be pirde ede. En de ma be teken alla so sanna de fesi teken want to hair blaka ai hara ai let konta baka si jaso. Yeshi? Ano de fano du lobby wan. Sa moro hi wataki. This ano 12 fulo taki. Wanda yere ya na de brada fu 12 fulo de awani we ya we funu. Yere sa wortu etaki. If you want the kingdom, that you na fudu sa Bible etaki. Listen me brother. Leviticus 18 vers 3. Una musu du dem sani disi dem ben duna Egypti kondre. Uno mus do the sandis de beduna Egypti kondre. En sa tak moro para no lek want to the sand. Lazy. Pe u me libi en una musu du dem sani disi dem ben duna ini da kondre fu Kanaan. Sa de beduman. Una sa du sorry, usa du mi krutu en hori ala mi wet. Fu du dem. Usa do en kruten hori ala en wet. No wang fu unsa go na dem krosi be famiri fu fu didon na nga hem. A wotu etak ade duidelijk tum si lobby wan. Ade moro? Lazy. You know musu luku da sempre si fu you mama. No, a wet niet. A wet fu Moses niet. Tel moro. Mika go luka shen presi mi mama. Wat pasa taki, kresas spikiri de wet fu Moses na kruis. Dus mika luku a shen presi mi mama. De spiki gire bikis masa e luku. Ma wa bif tak de san lek fa de san de. Lazy mi brother. E fu you tata. Of you pa. You know musu luku em sempre si. You know musu luku en shen presi. De wet. Disi etel ete. Mijn geliefde pastor, sastuka 6 jaar aan de theologie in Trinidad, Amerika. De wet die etel ete. Of Ellen G. White tak den etel moro. Ja, mi mag tak je dan mi bede drape. Lizzie. You know musu luku da sempre si fu da wefi fu you tata. Inom looking for your stiefmoeder, inom luku. Kresa spikri de wet na kruis. Dat al lobby brada itemi. Lizzie. You know musu luku da sempre si fu you sisa. Voor je sisa ook toe je mak luku. This na WhatsApp amore hiwa. Take you tenti de. No ina noti edu. Ida also go lazy den wet na in Leviticus. Samuel giu da je chat one of them brother. Je actie ono da we proberi fu sorry. Okay, lazy. 13. You know musu luku da sempre si fu da uma pikin fu you mam pikin. Alla de sande kirin ge uno. U denki na pot gado pot den wet jaso fu be druk uno. Alla den wet fu a Bible na fu yep uno. Want sondu na te we boroko a wet. Yeshi? Sondu na te we boroko a wet eno amoro hiwa be wan yep uno. Futana in a pasi. Daarom my washu uno. Hij gaat er nooit naar een fout. Kan, sisa. Lisi. Leviticus 19 vers 28. Una sakoti uns king dem de desuma. E fumeki marki na uns king mi de masra. En mi actie op de brada fu mi op de lobby so even dat Adventist brada mi sai taki de wet Paulus taki a wet book voor Moses ne tel moro Christus spikri de wet
Mi accent taki fadema eleg densma uit. Abra a wet fu abra a pisija fu tatoeage. Of a pisif tatoeage tel wel dat we pluizen uit we teka pisif tatoeage we teka pisipe uno makia meti dat we pot de fiese de na wasi dat we teka pisipe etak een man om sribang en say dat we teke na wasi dat we pot dati dat we pot dat we teki dat we say na buria we chako ina also confusion ina also we teki sa shwitiki uno dat we libisa uani. Daarom in corrente tak ik mo uit de mine. I want to the duidelijk ik onwere lobby wan. Dat na if you want taking of you no want taking. Shabbat shalom, Shabbat shalom. A blessed Shabbat day gi yusa eluku. I want to shoot wa pisi o konsa wa hangiri ga wo to disi ma no fene mo refo no taking no no. Pardon? Ik denk in corrente dan sai tak ki complete in middle. Is dat een tough one? Tere furusma no wan yere a wo to ja. Furusma e shen le kwa kick. Maar soon a her media ja o shut down. Soon uno ma prikta Facebook moro. Is you know uno ma gwa strati? Uno ma prika strati moro a her Facebook sanya o tapu one day. En dat je bel je passa ta weer, maar je passa no ma take je telefoon ook toe. Ou de gi you one. Daarom me tegi ala den brada taki o stuka a woto o knapo gi ons refi. Sa you no sabi trika chat ma brada ite tak broer me struggle na nga ma sa ife. Kino penay ko. Ai. Sa you no sabi ika chat ma brada taki broer, peda scrivi. Paras ma inom gi antwoord op dit. Zat. Openbare 18 vers 4. En mi ben jere wat ras tem kom op voor hemel disi bentaki. Kom op voor hem mi people. Zodat die uno moksi nanga hem sondu. Zodat die uno moksi nanga hem sondu. Im loko de ma se promote ala de sondu fu ding. Ovra na grond tapu. A maniri fu weri. A maniri fu taki. A maniri fu do beina alasani. En dat trema potengi you. If you no look mo ye go me ala des ye go me ala 16 for ma. If you know that ye go me ala 16. What I de want Trento I de want mama modo ma sansa kwa modo. Ye go me nga modo ye go me ala flow gewoon. Keshi? Er is a scripture taki man. Romeinen 12 vers 2. En nogi passifu kom gersi grondtapu. Nogi passifu ko gersuma? Grondtapu. Inom passifu ko gers grondtapu. Maar meki servi kenki nanga wanyu prakseri. Mek we servi kenki nanga wanyu prakseri. Fu kan do dem wani fu gado. Zodat u kan do a wani fu gado. This is the boom and this is hem servi feni boom. This is the boom, this is hem servi feni boom. And this is the zonder foto. Zonder foto. En dat is a wet, a commandering van moro hiwa. Ade zonder fout. So sa we edu ya so. Na sa we elisi. Dat we give you. Uno betre moro you. We sap taki ala de sandi show kwa wan einde one day. You want bribe of you no want bribe. So therefore check toch. Sa you e share ta Facebook. Maak niet uit if na wan tekst if na Leviticus 20 vers 13 in wan potty. No go share na wan homo video ta Facebook. Wabara tek mi bijna blokkeren man. Maar me begrijpen maar wan make me si ala 16. En bam, die me oppassen. Alarm verstaan. Mi ati bron, me ben wan pringa telefoon na die dati. Mi no lop test mij tek me ades aan dat schrefi. En if alles ma eluko, if u shi wan man, es ribanga wan man. If uno tek mi tap des aan dati, me aksi uno tek mi. No so na uno mo bloka telefoon of mi. Uno tek mi schrefi, mi no loba, mi no wan dilanga des aan dati. Na wan takuru yek na baka aan dati. Easy. You know, kan luku wa ma gewoon dat itaki me los tama. No, ane euroko. Daarom uno go dipiere, maar afas fa garo me kwa vrouw, garo sap sameki. Garo me kwa vrouw perfect, a sap sameki. Garo me kwa vrouw perfect.
Gado gi wa umasma sa wa manengere no abi. Dat uno kan make a fout. En daarom voeren den bra in stap sa je weri, broer. Uno go weer tum si spamburuku. Want na wasansa mi mak life mi bape wam. Na wa barbershop be da Ifram sigo. Manga de brada de na barbershop da wam. Wa shatu biga boy. E ko erisa, ma pise da ti skini bro kan supra be. Supra de mai cara sona. No, ano supra ma so sandal. Berkan stock eh. Askini bro kan berkan stock kwa modo. A biga kapo en kote a kapo. Na ken bon strak skini bro kan sani ni ay su temp sa. E langa barber kuma poli bala e de wirisa be ko gingo de sken. En die biga dry look ashta kan wa château long to biga. Shin kisa mate uno weer crossif manengere. Uno weer crossif fu get uma vrouw. A verschil moet de we want sexy samarki ano boom. Keshi. So mek u de voorzichtig. U de voorzichtig aan media ook toe. Mi leer alles disi. Voor alle de films samen bij lopen bijvoorbeeld Empire. Een mooi deal voor Empire van aboye signa maar een rap. Mooi shishwete en bam, waf de deal gewoon. Langa maar brada i bigay muksanga wa gay de macha hergi gay couple ko inasani. Drumline be de een mooi film. Drumline be kom mi forgi soti artal. Drumline to, de mai kara film to. De mai nak drum brass band plotseling. Deel 2, wa gay couple ko ina blam. De ma e giyu de sani. De ma e giya san chinso da ye bigay looking hè. Ye bigay looking plotseling da. De mai merkito, de mai gen stuk. Maka dat gewoon je taki ate yang brada taki tak luka homo tak. Di ba ma is gewoon normal, is normal man. Dat betekent asan sumuna in you idringet chinso te bijna ina trobang e moro. Ako de normal gi you. I go ina systeem voor de man. Lobi wa meku de voorzichtig, meku de apart voor a grond tapu. Fukona einde. Als je sabe stel ma vraag hè. Als je tak video als sabe taki if garo fast sajane maka. Mami saba vraag if garo vergeefs ma. If fast say luku, meku sabi, if fast say luku ete. Als je tak if garo vergeefs ma. Please. Handelingen der 3 vers 19. Voordat ede, sorry sariati, en draai on libi. Sade, jere ja, afra fu asisa, ef garo e vergeef suma. Garo e vergeef suma wel. Maar garo e waarschuw je ook toe. Maar je non denk je taki, asan sa rekar vergeef. Enkel a ganada fu garo uno verdienen. You see? Je non denk je taki vergevenis na wasan taki, okay. Mo me plan fugo te plan fugo do asondu bakate aksi pardon da ina fugo agado forgiveness anote ye kregi gado forgiveness na te stop fudu asondu te you so sarati yere sa woto taking handelinga 3 vers 19. Voordat ede, sorry sariati, en draai on libi. Dus te you so sarati want in de kerkie hè en da mine takisma vooral mi tembe gwa de kerkie fosi. Da misabi mama be kwa TV da mabe kwa ngwa grass water. Da mi be sondu mi be libite da be wakti sonde manting, sonde bakadina da mai kwa ngwa grass water da mai takim teka grass water ook to da gado giu pardon. Da me sondu mi libite sondu visirate mi dunguru moro aneti serefi. Da faisi sonde bakadina da me go knapanga mi grass water. Da ino machine moro mi lai boro alam ay ready ay da ba kana lisi ya pardon ya o me fene bumbu da isa you do galo gi you pardon da me bribi gevallen da me danga mi grass water da mai begi ga grass water da mai taki mi dringen atama begi ga grass water da me dringen dan tak ay gado forgive me ere faisha kaba ha mi de ne baka as dat ano pardon. Sa award taki? Voordat ede, sorry sariati,
En draai un libi. Te you sorsar ati. Ano, stop drape. Te you sorsar ati da you stop. In dry you libi. Dat one taki dry libi. Dat one taki asansa ye do ibe do. You know, o do e moro. Et na fufuru ibe furu im stop fufuru. Lek fami stop fufuru an ibe fufuru fosi. Fos mi gwa keki. Want a gele ka bere wan fluk ja family. Ma amoro hi wan e kinki ala suma. Yeshi? Attack dry. Sorry sir at the end. Try you libi. So mi sisa. If you plan. Fugo set one opsi. Mada yo aksi pardon le kwa felo mi beluko amago begi fugado gen akrakti wan data amago kira mata gba. Da o tek da de ma gwa keki go tek doku. I fell on full baby boy for the car. I'm a plan actor, you know, when she don't want more actor series. Father God, we pray, give us Tito. They must have bumbo so they must go do. And I know kisu to them asuta my boy. They must legal maxi. One the back of the sito that were baptized for the Ekwa. You see? Te gado gi pardon inom go ina stress inom dele kwa da guto. Da la go black through da il go na black sun fen baka. Inom deso. Sa wo to taki sor sarati En draai un libi. sor sarati en dry libi. Mi op taki you kiss anto na afra fu yo mesisa. Proces. Dimbera fala evangelie ook toe. Dit is wat het taki. Te obeda de kerki. Misa pembe gwa kerki abeda wan fami te sabe ap erko hein. Kuse ya. Dat te ulibi tia libi. Dat ayuro kisi. Da sonde te gwa kerki da we krite we lola gron. Dona gron de la pestribina erko te luko e fa lastas ma opo. Bakarada ye jompo wiki. Luko sa woto taki. Dus je doet zij wel niet toch? Hebreeën 10 vers 26. Because if we do zonde voor expressie, die u bent kiezen dat sabi voor de waarheid kaba, dan noa ofrandi libi moro givi zonde. Hebreeën meni? 10 vers 26. Staat aqui? Então ali sim. Because if we do zonde voor expressie, If we do zonde, o saptaka no mag maar we doen. Sa woto taki? die u bent kiezen dat sabi voor de waarheid kaba, You be kisi da sabi fa ware kaba ya. dan noa ofrandi libi moro givi zonde. Ofrandi no degi uno moro. Wie vast libi dan. We see fast he libi langa. This is sabi. Him stop doing. Me could de cream face amoro hiwa. Slow one brother. Daarvoor. Me could stop. En libi le fa amoro hiwa wani. Vraag dit hè? Ja, nona ayuro. Ja, gado give you pardon. Mana you ego baka. Precies. Gado give you pardon mana uno ego baka ina model. Hey. Ken kasa ya. Nami anu be kisa. Oh. True, gado make uma giwama. Precies. Kan. So ade. Ja. Precies hè, die avond de vrouw bij zondu en a vrouw kona Yeshaya hè. En a wet betaki a vrouw dat be mag dede. Ja toch? Maar je zou me soms vraag mensen misschien vind een vrouw dat. Ina vrouw maar behoeru, daar maar zijn behoeru de. Je ziet? Abe mag dede en de be wan stina geen. En a kies genade. Ja toch? Maar a genade dat want taki am go zondu baka. Nee toch? Sa abe botaki. Ga en zondag niet meer. Oh, als ze actie ja zo wet policy taki. Speaker in Bro,
den buku sa kapuru, waar kan ik het vinden? Kijk, kabastelen op Amazon. Katakan. Dat kan wel, dat is de moeder. De buku ja, a buku ja ik bestellen na Amazon, no? Amazon, if you want it ook toe, you can download it in your telephone. Mi abe in mi telephone. Chat Jimmy, dat mi ka send you ook toe. Send you ook toe. Dus biden tak ko tapu jaso. Apo blessi de go moro fara mi den tak alas makis anto tap den fra fu den. Ja, da ga bostela buku na Amazon da je luku fa ese tema mi no den ka de mo ko ko bostel na Amazon, no? Ade ba, no? Dus maar oké, ik kan proberen nog wat aan Koufik centralize. Dus soms je denkt, dat ik go bostel Koufik, ik kan je bostel ja extra. Dat is aan dat ding zie. Maar daar boem, kan downloaden ook toe. Ja, precies, en dat ding nou wet. Dat ding nou wet. Dat ding nou wet. Ik wat blij die deel op je. Shalom. Shalom.